बोलेंगे क्या, काफ़ी प्रॉब्लम में थे हम लोग। और जब से पता चला कि यहाँ पे टाइगर आया हुआ है तो हम लोगों ने तो वन विभाग को भी किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी खबर दे के रखा था और उनकी टीमें काम भी कर रही थी, पर ये पकड़ में नहीं आ रहा था। और आस पड़ोस में 2-3 बकरियों को भी, 4 बकरियां तक मार चुका है। तो कामझरी बंद करके रखा होता, आदमी को दूसरी जगह ले जाना पड़ा। इस डिवीज़न को तो मतलब एकदम खाली छोड़ के रखा हुआ था, सिर्फ फॉरेस्ट टीम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम वही लोग घूम रहे थे। पर अब ये पकड़ में आ गया तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा हम लोगों को। कल से फिर काम स्टार्ट हो जाएगा सर? हाँ, कल से अब स्टार्ट करें, नॉर्मल कामझारी में आने का कोशिश करेंगे अभी। तो कितना दिन बंद रहा सर घर में? पिछले 10 तारीख से बंद है यहाँ पे कामझारी। 10 तारीख इस डिवीज़न के अंदर पिछले 10 तारीख से बंद, काम एकदम बंद कर, मतलब बिल्कुल मूवमेंट बंद कर रखा है। कोई अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। एवं आस पड़ोस की बस्ती में, और उनको भी लाइन के अंदर भी खबर दे रखा है कि पास में मत आओ, या रात के टाइम थोड़ा सचेत रहो। रात के टाइम गेट पे आगुन लगा के रखो ताकि इधर निकले, बस्ती की साइड नहीं चला जाएगी। এইটো আমাৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টা। বাগানৰ কৰ্তৃপক্ষকো আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন চবৰে ধন্যবাদ দিব লাগিব। আমি বাঘটো আমি যেতিয়া আইডেণ্টিফিকেশ্যন হ'ল যে T5 ফিমেল, তাৰমানে T5 বুলি ক'বলৈ হ'লে আমাৰ চব বাঘৰে আমাৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন হয়। T5 বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি 17 চনত আমাৰ প্ৰথম কেমেৰা বহোৱা হৈছিলে। 17 চনতে সি প্ৰথম কেপচাৰ হৈছিলে। সেই 17 চনত সি মেচিয়ৰ আছিলে, এডাল্ট আছিলে, তাৰমানে 5 বছৰ 6 বছৰ বয়সৰ আছিলে। তাৰপিছত আকৌ আমি এতিয়া 25লৈকে তাক পাই আছিলোঁ। তো তাৰমানে গম পালোঁ যে সি তাৰ হেৰি তাৰমানে 14 বছৰ প্লাছ হ'ব, সি মানে বুঢ়ী হৈ গৈছে। সেইটো কাৰণে সি স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। এই সৰু এতিয়া ছাগলী ইয়াত লাষ্ট আজি যিকেইদিন থাকিলে সেইকেইদিন সিহঁতে খালি ছাগলীয়ে মাৰি থাকিলে, সৰু ছাগলী। এতিয়া 4টা ছাগলী মাৰিলে মুঠতে। তাৰপিছত আজি ফাইনেলি আমি তাক কেপচাৰ কৰিব পাৰিলোঁ। ভাবোঁ আমি তাক এতিয়া চিৰিয়াখানা লৈ গৈ তাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাই, যদি সি সুস্থ বুলি ভাবোঁ আমি আকৌ ওৰাঙলৈ উভতাই লৈ আহিম। যদি ভাবোঁ যে তাৰ স্বাস্থ্যটো ইমান হেৰি নহয়, তেতিয়াহ'লে আমি চিৰিয়াখানাতে ৰাখি তাৰ উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিম।